अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई। नमस्कार बंधुरा, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা ঘটল গুজরাটের আহমেদাবাদে। বৃহস্পতিবার দুপুর 1:10 কিছু সময় পর দুর্ঘটনাটি ঘটে। আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার পরই ভেঙে পড়ে বিমানটি। জানা যাচ্ছে লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল বিমানটি। আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে টেক অফের পরপরই ভেঙে পড়ে বিমানটি। শতাধিক মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহমেদাবাদ লন্ডনগামী AI-171 বিমানটি ভেঙে পড়েছে। বিমানে 230 জন যাত্রীসহ মোট 242 জন ছিলেন বলে জানা গেছে। আহমেদাবাদ থেকে লন্ডন যাচ্ছিল বিমানটি। টেক অফের পরই ভেঙে পড়ে বিমান। মেঘানীনগরে ভেঙে পড়ে বিমান। ফ্লাইটটি আহমেদাবাদের একটি ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকায় ভেঙে পড়ে। বহু হতাহতের আশঙ্কা। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে উদ্ধার কার্য চালাচ্ছে সরকার। अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई अपनी सवारी कितनी सही है। पूरे ही गए होंगे यहाँ कोई। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।